हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपड़ जमी समस्ते जानी घर को आसी घरे अच्छी आठी देख मो छुआ माँ अच्छा चलतु आम बाड़ी में कौन कौन सब मानने शीत दिन लगाई कौन कौन ना आप समस्त को आज मुझे देखी माने आम बाड़ी गोटे वन टाइप ऑफ शॉर्ट टूर आपण मैंने भी आसतु एंजॉय। आज मो छुआ माँ ब्लॉगिंग करी आपण समस्त को देखेबे आम बाड़ी में कौन कौन लगी वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु आ वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ कहीदे लाइक शेयर करदेवे चलतु एटा कौन धनिया पत्र टे देखदेलु पूरा फ्रेश एगुड़ा सब गाँव में ही एगुड़ा सब मिल सहर में आम जो सब किणी खाऊँ ये देखु लगाई आ माने केते सुंदर आ टेस्ट भी बहुत सुंदर एगुड़ा सब छुआ मा सब लगे एटा कौन छुआ मा कुशला शाग ठीक अच्छे चलते बीम गछ एगुड़ा आम बीम गछ लगाई ना ना हम एबे लगा ना एबे लगा एगुड़ा आम बीम गछ कोबी गछ एटा कौ कोबी फूलकोबी हाँ से जो आम फूल है रोज गछटा देखिए रोज गछटा भी देखु गोलाप फूल टकबंडी गछ एटा प्राय जन जानिथिबे कि न जानिथिबे एटा जी जानिचंदी एटा को कोन ए फळटा को कोन कहंती तळे कमेंट सेक्शन ले जणाइबे आ को माने खाइचंदी भी सेटा कमेंट सेक्शन ले जणाइबे। ठीक अछि एटा किंतु आम आले एटा कोन कहउचंदी टकबंडी ना टकबंडी गछ हां सेटा भी हमर अमृतभंडा गछ गोटे एटा सिंगड़ाहार फूल गछ हां सिंगड़ाहार फूल गछ देखो बेटा कौन लो ढांकी रखी कौन हाँ मिठा ये कोड़ीटा से चढ़ई मैंने खाई दौरान बोले छुआ गोटे ढांकी रखी नारिकल कोड़ी हाँ यहाँ आम कालकाटारू आनी ना गछटा देखो बहुत सारा मैंने सब चढ़ई गुड़ाक एत मिठा खाई दौरान से आम ढंका रखाई बैगण आम तोलिकी भी खाऊँ नुह आज तोली खाई सब छोट छोट आहरी फड़ गुड़ाक ए कदली गछ भी कदली जूम करके देखे कदली कांदीटा पूरा देखा कांदीटा कदली कदली गोटे जिनस अने ना छुआ कदली कदली भी खाइया खाइबा मंजे भी खाइया भात खाइया कदली भंडा आने तरकारी करी खाइबा सब माने केते माने तार सब बेनिफिट्स गोटे कदली गछ लगेबे देखा देखा काकुड़ी गछ देखा फूल आइलानी काकुड़ी हबो एटा काकुड़ी गछ ना हां काकुड़ी फूल आइलानी काकुड़ी हबो सपेदा आछडा देखे दे ए दे सपेदा आछ हमर ए देखो ना हमर सपेदा भी हेइची एगुड़ा सब हब एटा केबे हबो आ टाइम लागियो ना पाचिबो आ सब फळ उडा धरिची हां एटा हमर आंबो गछ एटा को आंबो गछ बोली एटा हिमसागर आंबो गछ बा काई हमर हिमसागर आंबो काई एटा हमटा बहुत मिठा थोड़ा हेइतला ना हां बाकी मिठा बड़ बड़ साइज हेइतला हम समस्त खाइबी एबे एटा गोटे आंब गछ एटा नेबुआ गछ कहीं नेबुआ गछ एटा हूँ नेबुआ माने आत आत गछ एटा हूँ 12 मासी आंब गछ 12 मासी हम 12 मासी आंब गछ एगुड़ा सब आम कदली गछ आम घर पछपटर भ्यूटा एगुड़ा सब कदली गछ ये से हम गेंडू फूल अच्छे देखे दे
এটা ইন্দ্র মাস ফুল গুরুবার ছড়িକି ପୂଜା ହୁଏ। ହଁ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ର ମାସ ଫୁଲ ଗୁରୁବାରରେ ଏ ମାନେ ଫୁଲଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ଗଛଟା ଉଠା ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ଏଇନେ ଆମ ଏଇ ତଳକୁ ନିଆ ଏଠି ଦେଖେଇବି କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାସ ହଳଦିଆ ଆସନ ଭୂତ ଗଛକୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଆମର ଏଠି କେଉଁ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେନି ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ଆମର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ହଳଦିଆ ଇନ୍ଦ୍ର ମାସ ଫୁଲ ସେଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଦେଖିକି ଆସ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ କୁନ୍ଦୁରି ହେଇନି କିଲୋ ହେଇଥିଲା ତୋଳି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖେଇବେ ବିଲ ଦେଖୁନି ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଆମର ବିଲ ମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତିକି ପାଖ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଆମ ଗଛ ଆହୁରି ଦୂରରେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଆଉ ସେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରଟା କାମ ହେଉଛି ସେଟା ନୂଆ କକା ତାଙ୍କର ଘର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଟା ତ ଆମ ଘର ଆଉ ଏ ଆଗ ଯାଏଁ ବି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ଜମି ମାନେ ଆମ ବିଲ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଚାଷ ହେଇଥିଲା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଷ ହେଇକି ଏମିତି ଆଉ କୋଉଠି ଦିଆ ଏଇଠି ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ମାନେ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ସହର ବଜାର ଗଲେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ପରିବେଶ ଅଲଗା ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ବାହାର ଇଏଟା ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଢାଙ୍କି ଆଉ ସେଇଠି ବଞ୍ଚ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେଲୁ ଘରର ପଛପଟେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗଛ ହଉଥିଲା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ବି ହଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ ଏବେ ବି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବି ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଜୁଳି ଗଛଟା ଏଇଟା ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଫୁଲ ଲଗା ହୁଏ ମାର୍କେଟ ବଜାରରେ ଫୁଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଫୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ପନିପରିବା ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ଭଲ ବି ଏଇସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ଆମର ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଲେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖେଇଦେ ଜୁମ୍ କରିକି ଯାହା ନା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳ ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଘରର ପଛପଟେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଯାହା ଗଛ ପନିପରିବା ଯାହା ଟିକେ ଲଗା ହେଇଛି ଏକା ଛୁଆ ମା ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରେ ବାପା ବି ଟିକେ କରନ୍ତି ଏମିତି କରିକି ଛୋଟ ମୋଟ ଲଗା ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ଆମ ଘର କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ସେପଟେ ଅଛି ସେଇ ରୋଡ଼କୁ ଆମର ଏ ରୋଡ଼ଟା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଆମର ବାହାରର ଭିଉଟା ଘରର ବାହାରେ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି